এই বুকা, তোরা তো দেরি হইলু কে? আরে ওস্তাদ, মাল ব্যবস্থা করতে করতে আমার মারা সারা লাগা। तेरा दिल ये पुकार मेरे गम के सहारे आजा भीगा है समा ওস্তাদ, এবার শুরু করে এটা অরিজিনাল খাঁটি मेरे गम के सहारे आजा भीगा है समा ऐसे में मेरा दिल ये पुकारे आजा। तेरा दिल ये पुकारे मेरे लिखे खत सारे दिन गिन के गुजारे तेरी यादों के सहारे कैसे कैसे थे नजारे तेरी आंखों के वो सारे मेरे ख्वाबों से नजारे मेरे सपनों में आ रहे सारी रात तड़प पा रहे दिल तुझे ही पुकारे अब तो आजा मेरे नेड़े जीना तेरे ही सहारे। আস্তে আস্তে ফোন এসেছে, আমার ডার্লিং ফোন দিয়েছে। হ্যালো, ডার্লিং, ও সোনা, কনে তুমি? তোমার অপেক্ষাই তো ছিলাম। তোমার এখানে এত গেজর বেজর কেন? তা তোমার সে নুনুর বাপ কনে? নুনুর বাপ তো বাড়িত নাই, কোন যে গেছে। তোমার আর ওর সংসার করতে হবে না শোনা, তুমি শুধু আমার কাছে চলে এসো, আমার কাছে এসো। मैंने रातें वो काले हैं तूने संभाले मेरे जख्म पुराने একটা চুমা দাও না শোনা, একটা চুমা দাও যার, একটা চুমা। पुकारे भीगा है समा ऐसे में भीगा है समा ऐसे में मेरा दिल ये पुकारे आजा। হ্যাঁ, তুই কি ডারে কইতে আইছিস? হ্যাঁ, বাংলা মাল খাবি? হ্যাঁ, মাল খাবি? হ্যাঁ, এনে বাংলা মাল খা, ধর বাংলা মাল খা, ধর টাকা দিতে হলো। হ্যালো, 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 কি হইল সোনা? কথা কো না কেন? কই তুমি? কি রে, ফুল স্টপ মাইরা গেলা কেন? কথা কও।